Comment éviter les microbes? Comment éviter les microbes؟ كيف نتجنب الجراثيم؟ هذا النص طويل شوية عجبني، قد يعجبكم أنتم. تعالوا نقرأه ونشوفه مع بعض. On commence. Voici les moyens de réduire ou d'éliminer les microbes pathogènes. Voici des moyens de réduire et d'éliminer les microbes pathogènes. هذه هي الوسائل les moyens أو وسائل des moyens يعني وسائل لكن les moyens الوسائل. Okay. Voici des moyens de réduire أن نتنقص ou d'éliminer أن نتخلص les microbes pathogènes نتخلص أو نقص من الجراثيم المسببة للأمراض. نقرأ هذه les deux moyens هذوما. Le premier moyen, nettoyer régulièrement la maison, en particulier les endroits où les microbes peuvent se développer. Le deuxième moyen, الوسيلة الثانية, protéger les aliments des insectes et des microbes en les couvrant correctement. Quand c'est possible, les denrées périssables doivent être réfrigérées. Vous relisez une autre fois. Ok, on relit ensemble. Voici des moyens de réduire ou d'éliminer les microbes pathogènes. Le premier moyen, nettoyer régulièrement la maison, en particulier les endroits où les microbes peuvent se développer. Le moyen numéro 2, protéger les aliments des insectes et des microbes en les couvrant correctement. Quand c'est possible, les denrées périssables doivent être réfrigérées. On a beaucoup de moyens. هنشوفهم من شريحة شريحة لكن هنا j'ai donné deux moyens seulement. في كثير وسائل لكن في الشريحة هذه أعطيت اثنين فقط. تعالوا نشوفهم مع بعضنا. Le premier moyen, nettoyer régulièrement la maison. Nettoyer يعني ينظف régulièrement بصفة يعني بصفة منظمة يعني بصفة يومية. La maison. En particulier les endroits بصفة خاصة en particulier بصفة خاصة les endroits يعني les places يعني الأماكن où يعني حيث les microbes peuvent se développer أو أين الجراثيم يمكنها أن تنمو. Okay, se développer يعني تنمو في هذا الكونتكست في هذا السياق. كذلك كلمة se développer يعني يتطور. اوكي هنا peuvent le verbe pouvoir يعني يستطيع. اوكي نصرف avec les microbes. Les microbes peuvent se développer. لو كان le microbe نقولوا peut se développer. P-E-U-T. Le deuxième moyen, protéger les aliments des insectes et des microbes en les couvrant correctement. Quand c'est possible, les denrées périssables doivent être réfrigérées. الوسيلة الثانية أنك protéger تحمي الطعام les aliments الأغذية des insectes من الحشرات et des microbes ومن الجراثيم. منعنا كلمة les insectes يعني الحشرات les microbes يعني الجراثيم en les couvrant بتغطيتهم correctement بطريقة صحيحة. Quand c'est possible لما يكون ممكن les denrées périssables يعني الأشياء القابلة للتلف أو الطعام القابل للتلف doivent être réfrigérées. ضروري أنها تتحط في الثلاجة. واضح؟
relie ensemble. Nettoyer régulièrement la maison, en particulier les endroits où les microbes peuvent se développer. 2. Protéger les aliments des insectes et des microbes en les couvrant correctement. Quand c'est possible, les denrées périssables doivent être réfrigérées. Okay. Très bien. Un troisième moyen, on a 3, 4, 5, 6. On a déjà vu 2 moyens et maintenant on va voir les 4 autres moyens. Moyen numéro 3, laver les aliments soigneusement pour enlever autant de microbes que possible. Laver les aliments soigneusement pour enlever autant de microbes que possible. يعني وسيلة ثانية حتى تحافظ على الصحة وتبعد على الجراثيم المسببة للأمراض للميكروب باثوجين أن تغسل الأغذية مثل ماذا؟ مثل les légumes الخضار ولي فروي الفواكه soigneusement بطريقة بعناية soigneusement بعناية pour لماذا؟ pour لكي enlever يعني خرج منها autant de microbes que possible خرج منها الجراثيم على قدر ما هو ممكن autant de microbes que possible. Le moyen numéro 4, se laver les mains avant de manger. واضحة؟ تغسل الأيدي قبل الأكل avant de manger. Et après être allé aux toilettes. بعد ما تذهب أو تمشي إلى الحمام. Ok, avant de manger et après. Avant, قبل, après, بعد. Ok. Le moyen numéro 5, se brosser les dents après chaque repas pour éviter les caries et d'autres complications dentaires. Se brosser, انك تنظف أسنانك, تفرش أسنانك بالفرشاة après chaque repas, بعد كل وجبة. Pour éviter تتجنب les caries, السوس الأسنان et d'autres complications dentaires وتعقدات تابع الأسنان أخرى d'autres complications dentaires. Un autre moyen, on le lit ensemble, toujours se couvrir la bouche quand on tousse et ou quand on éternue. دائما toujours se couvrir la bouche. نغلق أو نضع حاجة على الفم se couvrir la bouche quand on tousse لما نكح ou quand نترنو لما نعطس. Cela empêche هذا يمنع la propagation انتشار de microbes. هذا يمنع انتشار الجراثيم. Toujours se couvrir la bouche quand on tousse ou quand on éternue. Cela empêche la propagation des microbes. Okay. Un autre moyen, porter des chaussures, des sandales ou des chaussons pour que les pieds ne ramassent pas les microbes à la surface du sol. Un autre moyen, on a déjà vu 4 ou 5 moyens. On a le moyen numéro 6, 3, 2 là-bas, non, le numéro 7, le moyen numéro 7. Porter des chaussures avec تلبس حذاء, des sandales, حذاء مال الصيف, ou des chaussons, نوع من أنواع الأحذية, pour que les pieds ne ramassent pas les microbes. حتى الأقدام لا ne ramasse pas, لا تلتقط, le verbe ramasser يلتقط, ne ramasse pas, لا تلتقط الجراثيم, les microbes à la surface du sol. حتى لا تلتقط طبعا الجراثيم من الأرضية, من سطح الأرض. الأرضية التي نمشي فوقها. On lit ensemble ces 4 moyens, 1, 2, 3, 4, 5 autres moyens. Laver les aliments soigneusement pour enlever
autant de microbes que possible. Se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes. Se brosser les dents après chaque repas pour éviter les caries et d'autres complications dentaires. Toujours se couvrir la bouche quand on tousse ou quand on éternue. Cela empêche la propagation des microbes. Un autre moyen, porter des chaussures, des sandales ou des chaussons pour que les pieds ne ramassent pas les microbes à la surface du sol. Bien sûr, tu fais stopper la vidéo et tu relis beaucoup de fois. Et tu écris tous les nouveaux mots et tu les apprends. Okay? On continue. The school 20 online, school at school 20 online أو at school 20 online. نجم تلقاني على البرنامج هذا التليجرام، لكن هذا البرنامج أو هذا العنوان صالح للإنسان اللي يحب يحس بنفسه، هو يحب يحسن العربي بتاعه، يحب يتعلم فرنسي، ويحب يتعلم إيطالي، يحب يتعلم إنجليزي، للمبتدئين والمتوسطين، شوية متقدمين شوية في المادة مش مشكلة. كذلك فكرة العربي، يعني لو عندك أنت موجود في فرنسا أو في دولة أوروبية وتحس أولادك أنهم ما تمكنوا بالعربي وضاعت فرصة أنهم يتعلموا العربي، فهي هذه المدرسة هذه الجميلة عن طريق طبعا أونلاين يمكن تنقذ هذا الموقف وتعلم أولادك اللغة العربية إن شاء الله. مرحبا بكم في كل وقت. Ok, on a d'autres moyens pour se protéger des microbes pathogènes. عندنا وسائل ثانية حتى نحمي نفسنا من des microbes pathogènes من جراثيم مسبب الأمراض. هي manger correctement et se reposer. Le fait de manger des aliments nutritifs et de se reposer suffisamment permet d'éviter ou de surmonter la maladie. Les microbes ont plus de mal à contaminer un organisme sain. اوكي، نشرح الكلمات الصعبة هنا. correctement يعني طريقة صحيحة. manger نعرفها. se reposer نرتاح. le fait de manger، اوكي نشرح كلمة أحسن. manger correctement يعني نأكل بطريقة صحيحة. et se reposer ونرتاح. le fait de manger des aliments nutritifs أنك تأكل طعام مغذي et de se reposer وأنك ترتاح suffisamment معناها suffisamment يعني ترتاح الراحة الكافية. permet d'éviter يجعلك تتجنب ou de surmonter أو تواجه la maladie. واضحة الفكرة؟ عاود اشرحها لنفسك. هو أنك تأكل بطريقة صحيحة وترتاح راحة كافية، هذا يمكنك أنك تتجنب وتواجه تتجنب éviter تواجه surmonter la maladie الأمراض أو المرض. Les microbes ont plus de mal à contaminer un organisme sain. هذا التعبير يقول أنه عندهم ما يقدروا أبدا يوصلوا الجهاز الفرد السليم، جهاز الإنسان السليم. الأورجانيزم هو الأجهزة مجموعة الأجهزة الموجودة في جسمنا. هو الجسم يحب يقولوا أوكي سان السليم في أن أورجانيزم سان. نعاودوا نقراها مع بعضنا. وأنت كتبت الكلمات الصعبة في الدفتر، فوأنت تقرأ شوف إيش كتبت وعيد مرة ثانية وشوف مرة ثالثة شوف مرة رابعة. أنا متأكدة باش تكون الكلمات خلاص في راسك مش هتنساها. تقرأ بالفرنسي من غير ما يحتاج تشرح بالعربي. On relit manger correctement et se reposer c'est un moyen. هذه وسيلة.
Le fait de manger des aliments nutritifs et de se reposer suffisamment permet d'éviter ou de surmonter la maladie. Les microbes ont plus de mal à contaminer un organisme sain. اوكي انهم هنا contaminer يعني يوصلوا للجسم السليم. مرة ثانية هذا العنوان كانت تتواصل معي. طبعا راهو الأشياء يعني بمبلغ يعني لما يكون العدد كبير والأشياء مجموعة كبيرة الأسعار بتكون رمزية جدا، لكن لما تكون العدد شوية يعني مش عارفة كيف أتصرف في هذا الموضوع، لكن أتمنى أن يكون معايا 10 على الأقل طلاب مع بعضهم، أتصرف يعني في تقسيمهم، أتصرف في التواصل معهم حتى يكون الحكاية يعني فيها مجدية ليكم وليا. وأكثر شيء باش تكون الأسعار رمزية على قدر ما يكون العدد كبير، على قدر ما يكون الأسعار رمزية جدا. الحمد لله يعني قد سوينا هذا في اللغة الإيطالية وسوينا هذا في اللغة الإنجليزية. الحين باش نبدأ تجربة اللغة الفرنسية واللغة العربية إن شاء الله. أنا في انتظاركم وإن شاء الله ستستفيدون جدا جدا جدا. نرجع. En essayant de rester en bonne santé, nous évitons ou éliminons bien des maladies. Nous donnons également le bon exemple à nos enfants et nous les aidons ainsi à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène. أتمنى أنكم فهمتوا المعنى العام للفقرة الجميلة هذه، هي خلاصة الفكرة العامة. En essayant, le verbe essayer, en essayant بمحاولة de rester en bonne santé، حاولوا بمحاولتنا أن نبقى على صحة جيدة. لما نحافظ على صحتنا نحب نقول هنا nous évitons ou éliminons bien les maladies، هكذا نتجنب ونتخلص جيدا من الأمراض. nous donnons نعطي également كذلك le bon exemple المثال الجيد à nos enfants لأطفالنا et nous les aidons ونساعدهم. هنا nous aidons les enfants، هنا nous les aidons، les c'est un pronom direct pour ne pas répéter le mot enfant, et nous les aidons et nous aidons les enfants et nous les aidons ainsi هكذا à acquérir يكتسبون de bonnes habitudes d'hygiène، عادات صحية جيدة. habitude يعني عادات، bonne جيدة، d'hygiène صحية، تعبيرها بالفرنسي يكون بالعربي عادات صحية جيدة، بالفرنسي نقولوا de bonnes habitudes d'hygiène، عادات صحية جيدة، مش نفس ترتيب الكلمات صح؟ يلا لما تقرأ وتعيد كم مرة أنا متأكدة أنك باش تستفيد بالرجوع إلى ما كتبته في دفترك. كتبت في دفترك سواء كتبت بالعربي، المهم تكتب الكلمة بالفرنسية. لو تكتب بالعربي تكتب مثلا بالقلم الرصاص، لأنك لما تقرأ المرة الأولى والثانية والثالثة وترجع كل مرة لدفترك، المرة الرابعة والخامسة نحبك تمحي الكلمات وتكون أنت فاهم كلمات من غير ما تحتاج للعربي. أوكي. مرة ثانية نعطيكم العنوان ومرحبا بكم معايا في تليجرام at school 20 online.